Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako poništiti servisni interval na Peugeot 308. Sve što trebamo, ključ od vozila i naravno vozilo kojem treba poništiti interval. Stavimo ključ u bravu. Da vidite, znači za 2400 km do servisa odbrojava. Znači oduzmemo kontakt, stavit ću kameru da se vidi, znači, pritisnemo ovo tu dugme, znači ovaj kao ključ kroz 3 nule, pritisnemo, damo kontakt i sad odbrojava od 10 do 0, vidite 5, 4, 3, 2, 1, 0, oduzmemo kontakt, pustimo gumb. I to je to. Probamo upaliti auto. Evo ga. Poništili smo servis. Vrlo jednostavno, kratko, bez nekakvih alata, bez dijagnostika. Kratko. Evo. Možete pokušati kod kuće. Vrlo jednostavno. Do idući put. Ćao, pozdrav!